میں محمد دلشاد دوسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے دعا۔ دعا کہتے ہیں خدا سے، مالک سے، اللہ سے کچھ بھی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، اے اپنے بندوں کے والی۔ پھر سے ایک بار اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی۔ اس کے بعد ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ دل کے مالک، جان کے مالک، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ اب شروع سے ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ان دونوں لائنوں کو پڑھیں گے پہلے۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک، دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم دوسرا پیج پڑھتے ہیں آگے۔ یہاں ہے بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت، بخش ہمیں محنت کی عادت، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ اب اس کو ایک بار ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ یہ لکھی ہے، اس نظم کے لیکھک ہیں، اس دعا جنہوں نے لکھی ہے وہ ہیں شفیع الدین نیر۔ اب ایک بار اس کو ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، یعنی دعا کرنے والا کہہ رہا ہے دنیا کے باغ کے مالی، مالی کہتے ہیں جو باغ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، باغ کا مالک ہوتا ہے اسے۔ اے اپنے بندوں کے والی، یعنی دنیا بنانے والے اور اپنے بندوں کے مالک، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک، یعنی سب کچھ کے مالک، دوسرا تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ دعا کرنے والا کہہ رہا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے، یعنی تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ تعریف کی ہے اس نے ابھی تک، اب دعا کرنے والا مانگ رہا ہے بخش ہمارے جسم کو طاقت، یعنی ہمارے جسم کو طاقت بخش، بخش معنی ہے دے، عطا کر، بخش عطا کر ہمارے جسم کو طاقت، یعنی ہمارے جسم کو طاقت دے، بخش ہمیں محنت کی عادت، ہمیں محنت کی عادت دے، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، یعنی ہمیں ہمت دے تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں،
जग में रोशन नाम करें हम, और हम दुनिया में, जग माने दुनिया यानी जग में, जग माने दुनिया, जग में रोशन नाम करें हम, दुनिया में हम कुछ अच्छा काम करें। आगे यहाँ देखें मश्क दी हुई है। मश्क में सबसे पहले पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ किताब बनी हुई है, किताब की शक्ल में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हम समझेंगे। यहाँ देखें पहला लफ्ज़ है वाली, उसका माना है मालिक। जहान, इसका माना है दुनिया। दाता, माना है देने वाला। सखी, खुदा। बख्शना, इसका माना है देना। जग, जग माने दुनिया। तो ये अल्फाज हैं। एक तरफ इस वाले कॉलम में ये लिखे हुए हैं लफ्ज़, और इधर उनके माना लिखे हुए हैं। यानी ये जो हैं ये माने हैं अल्फाज के। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ सवाल दिए हैं जिन्हें आप हल करने की कोशिश करें, हल कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब दीजिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, नंबर 1, पहला सवाल है दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है? तो दुनिया के बाग का मालिक कौन है? खुदा है। और नंबर 2 पे देखें, खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है? तो दुनिया और जहान का मालिक कहा गया। नंबर 3 पे देखें, दाता किसे कहा गया है? यानी दाता खुदा को कहा गया है। नंबर 4 पे देखें, हमें यहाँ एक सवाल और है, हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए? तो हमें मेहनत के काम की आदत डालनी चाहिए, यानी वो उन कामों की आदत डालनी चाहिए जो हम मेहनत से करें। समझ में आ गया होगा ये। नीचे देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। देखें यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे दुआ, जिस्म, माली, जहान, रोशन। तो इस लफ्ज़ का हम पहले माना लिखते हैं, देखते हैं कि इसको अलग अलग लिखना है, यानी मुतफर्रिक करके, सेपरेट करके हम लिखेंगे। तो पहले है दाल, उसके बाद है ऐन, फिर अलिफ, उसके बाद है जीम, सीन, और उसके बाद है मीम। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। फिर माली लिखना है, मीम बनाना है पहले बॉक्स में, सेकंड में अलिफ बनाना है, यहाँ अलिफ बना दिया, यहाँ हमने मीम बना दिया। उसके बाद यहाँ लाम बना देंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये बना देना है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जीम बनाया, यहाँ जीम है, अलिफ, और उसके बाद नून। ऐसे ही हम इसको मुकम्मल कर देंगे रे के साथ। वाव यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद ये यहाँ शीन है, शीन हो गया ये, उसके बाद ये नून हो गया। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। पहले ये जो अभी एक्सरसाइज हमने देखी मश्क, ये वाली मश्क में लफ्ज़ों को अलग करना था, तोड़ना था। अब यहाँ अलग अलग लफ्ज़ लिखे हुए हैं, यानी हरूफ लिखे हैं, ये लिखा है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो ये
الف اور بے اور غین الگ الگ ہیں، ان کو ملانے کی کوشش کریں گے ہم. تو بے کو الف میں ملائیں گے، اس کی شکل بنے گی یہ با، اور یہ ہم نے بنا دیا غین باغ. اس کے بعد ہے جیم کو الف کے ساتھ ہم نے لکھا جیم اور نون جان. ایسے ہی یہاں لکھا ہوا ہے ما لک مالک محنت، اور آخری جو باکس ہے اس میں لکھا ہے دنیا. اس کے بعد جو اگلی مشق ہے، آئندہ مشق ہے، وہ ہے خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. اے اپنے بندوں کے والی. اس کے بعد دنیا اور جہان کے مالک، تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے. تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے. بخش ہمیں محنت کی عادت. بخش ہمیں محنت کی عادت. اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہ، اس کو یہاں سے یعنی یہ والا لفظ یہاں میچ ہوگا، ہمت دے کچھ کام کریں ہم. اس طریقے سے یہ مشق پوری ہو گئی. اب یہاں دیا ہے پڑھیے اور غور کیجیے. پڑھیے اور غور کیجیے. یہاں 3 الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہے دنیا، جہان، جگ، اور تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی وہ ہے ورلڈ. تینوں کا معنی ہے ورلڈ یعنی دنیا. تو دنیا، جہان، جگ ایسے الفاظ جن کا ایک معنی ہو ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، سینونیم کہتے ہیں. ان تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں. اسی طرح ان لفظوں پر غور کیجیے. نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان پر غور کریں. مالک، داتا، والی، خدا. مالک، داتا، والی، خدا، یہ سب ایک ہی معنی دیتے ہیں، یعنی ایک ہی مطلب ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے طاقت اور قوت. یہ بھی مترادف الفاظ ہیں. جو ایک جیسا معنی دیں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. اب حصہ الف اور بے، یعنی حصہ الف اور حصہ بے کے صحیح جوڑ ملائیے. جیسے پھول سا نازک. اب پھول نازک ہوتا ہے تو اس کے جیسا کیا ہوگا؟ نازک ہوگا. ریشم یہ نرم ہوتا ہے تو ریشم سا نرم. پتھر کیسا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے، پتھر سا سخت. آگ ٹھنڈی ہوتی ہے گرم؟ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو آگ سا گرم. آگ گرم ہوتی ہے تو آگ سا گرم. اور برف ٹھنڈا ہوتا ہے تو برف سا ٹھنڈا. اس طریقے سے اس کو مکمل کریں گے. سوچئے اور بتائیے. یہ لکھا ہے سوچئے اور بتائیے. محنت کی عادت کے علاوہ، محنت کی عادت کے علاوہ کچھ اور اچھی عادتیں بتائیے. خوش خط لکھیے. خوش خط یعنی اچھی تحریر میں لکھیے. یہ لفظ ہمیں یہاں لکھنا ہے جو نیچے باکس میں دیے ہوئے ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہوئے ایسے ہی لکھنے کی کوشش کریں گے.
बंदों, और ये लिखा है जहां जहान। इस तरह से हम अल्फाज मुकम्मल करेंगे। यहाँ लिखा है हमें, हमें लिखा हुआ है, मेहनत लिखा है और ये रोशन लिखा है। आप इसको देखें और सामने यहाँ आप इसमें लिखते जाएं। ऐसे ही इसको यहाँ मुकम्मल तरीके से लिखें, इसको लिखेंगे इसको, और यहाँ इसको इस तरीके से लिख देंगे। इस नज़्म को याद कीजिए। उम्मीद है ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।